अस्सलामु अलैकुम। आई एम बख्तबर उस्मान एंड यू आर वाचिंग सच्ची हिकायात। सच्चा है मेरा मालिक, जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, वो पाक परवरदिगार जो रहीम व करीम होने के साथ साथ क़हार और जब्बार भी है। यहूदी कौन है? आखिर यहूदी किस नबी की कौम है? यहूदी किसकी औलाद है? और यहूदियों ने ऐसा क्या किया है कि वो बारगाह इलाही में मलऊन और दुदकारे गए हैं? आज हम इन तमाम सवालात के जवाबात जानेंगे। बिफोर वी मूव टुवर्ड्स द टॉपिक, हरी अप, सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। ए ईमान वालों, तुम यहूदो नसारा को दोस्त ना बनाओ, ये तो आपस में ही एक दूसरे के दोस्त हैं। तुम में से जो भी इन में से किसी से दोस्ती करे वो बेशक इन्हीं में से है। जालिमों को अल्लाह ताला हरगिज़ राह रास्त नहीं दिखाता। सूरत अल-माइदा आयत नंबर 51। और कभी खुश ना होंगे आपसे ये यहूद और ना ये नसारा, जब तक कि आप खुदा न ख्वास्ता इनके मज़हब के पैरों ना हो जाएं। आप कह दीजिए कि हकीकत में तो हिदायत का वही रास्ता है जिसको खुदा ने बतलाया है, और अगर आप इत्तबा करने लगें उनके गलत ख्यालात का इल्म आ चुकने के बाद, तो आपको कोई खुदा से बचाने वाला नहीं और ना मददगार। सूरत अल-बकरा आयत नंबर 120। यहूदी वही लोग हैं जिन्होंने खुदा की ऐसी निशानियां देखी कि किसी उम्मत को देखना नसीब नहीं हुआ, लेकिन फिर भी सरकुशी करते रहे। खुदा ने इनके लिए दरियाए नील का पानी फाड़ कर रास्ता बनाया और फिरौन से निजात दिलाई, लेकिन उसके बावजूद भी अभी दरिया के पानी से उनके पांव खुश्क भी नहीं हुए थे कि वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ये कहने लगे कि ए मूसा, इन मुशरिकीन के बुतों की तरह हमारे लिए भी माबूद बना दीजिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, तुम लोग बिल्कुल जाहिल हो। सूरत अल-अराफ आयत नंबर 138। लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इनकार पर उन्हें तसल्ली भी नहीं हुई, और जैसे ही आप कोहे तूर पर एक मुकर्ररा मुद्दत के लिए तशरीफ़ ले गए तो उन्होंने बछड़ा बनाकर परस्तिश शुरू कर दी, और हज़रत हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी उनको रोक ना सके। यहूदी वही लोग हैं जिन्होंने बार बार निशानियां देखने के बावजूद भी कई मर्तबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रजम करने का कसद किया, हालांकि वही उनके दरमियान नाजिल हो रही थी। और जब उन्हें जिहाद की तरफ बुलाया गया तो कहने लगे, मूसा, तुम और तुम्हारा रब जाकर लड़ो, हम लोग यहीं बैठे हैं और नहीं जाएंगे। सूरत अल-माइदा आयत नंबर 124। और मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इन लोगों ने तरह तरह की तकलीफ़ें दी और आप पर इंतहाई शर्मनाक इल्ज़ामात भी लगाए। यहूदी वही लोग हैं जिन्होंने हज़रत हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इंतकाल के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ये इल्ज़ाम तराशी की कि हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ही कत्ल किया है और छुपा दिया है। फिर मलाइका ने उनका ताबूत आसमान और ज़मीन के दरमियान उठाया। उस वक़्त उन्होंने अपनी आँखों से देखा और यकीन किया। यहूदी वही कौम है जिसने अल्लाह ताला की तरफ से आसमानों से आने वाले मनो सलवा के मुकाबले में गोश्त, प्याज, लहसुन और दाल खाने के लिए मिस्र में वापस आकर ग़ुलामी की ज़िंदगी पर राज़ी हुए, और मैदान जंग ही में दुश्मन के सामने और हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मौजूदगी में इस कदर ज़िनाकारी में मुब्तला हुए कि कमज़ोर हो गए और दुश्मन को मगलूब ना कर सके। ये वही लोग हैं जिन्होंने यूशा बिन नून के बाद बुत परस्ती अपना ली और सनेचर के दिन मछलियों के शिकार के लिए एक नया हीला निकाला, जिसके बदले में बंदर बना दिए गए। यहूदी वही कौम है जिन्होंने अंबिया की कत्ल में बिल्कुल गुरेज नहीं किया, जिन्होंने एक दिन में 70 नबियों को नाहक कत्ल किया, सुबह के वक्त इस जुर्म में अजीम का इर्तिकाब किया और शाम को अपनी खरीदो फरोख्त में मशगूल हो गए, और इनको ज़रा भी एहसास न हुआ जैसे कि इन्होंने भेड़ बकरियों को ज़िबा किया हो।
یہاں تک کہ یہودیوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو آرے سے چیر دیا۔ یہودی وہی لوگ ہیں جو بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کرتے رہے اور بہت سے احکامات تورات کو بدلنے پر متفق ہو گئے، اور حضرت لوط علیہ السلام کے اوپر اپنی بیٹیوں سے زنا کرنے کا الزام لگایا، اور حضرت یوسف علیہ السلام پر یہ الزام لگایا کہ وہ امرات عزیز سے زناکاری پر آمادہ ہوئے۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اولاد سلیمان کے مقابلے میں ایسے شخص کی اطاعت کی جس نے ان کے لیے سونے کا وہ مینڈھا تیار کیا جس کی انہوں نے پرستش شروع کر دی۔ یہودی وہی لوگ ہیں جو اپنی نمازوں میں یہ شرمناک باتیں کہتے ہیں کہ اے رب تو اپنی نیند سے بیدار ہو جا تو کتنا سوئے گا، اس طرح اس کی تعریف کرتے ہیں اور تیش دلاتے ہیں۔ یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں، اور یہودیوں کا کہنا ہے کہ اللہ طوفان نوح کے بعد اس قدر رویا کہ اس کی آنکھوں پر آشوب ہو گیا، یہاں تک کہ ملائکہ نے اس کو تسلی دی اور عبادت کی، اور وہ افسوس سے اپنی انگلیوں کے پوروں کو کاٹنے لگا۔ در حقیقت یہودی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹوں سے نوازا، حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے 2 بیٹوں اسرائیل، جنہیں عام طور پر حضرت یعقوب کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے نوازا، اور حضرت اسرائیل علیہ السلام کی اولاد میں سے یہودیوں کو پیدا کیا۔ اسی وجہ سے یہ بنی اسرائیل بھی کہلاتے ہیں۔ یہ وہ قوم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے انعامات سے نوازا اور ان کی ہدایت کے لیے بہت سے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی بھیجا، لیکن انہوں نے ان کی بہت بے حرمتی کی، یہاں تک کہ ان کو قتل کرنے سے بھی گریز نہ کیا۔ اللہ تعالیٰ کے بھیجے گئے صحیفوں اور آسمانی کتابوں کو رد و بدل کر کے اپنی مرضی سے تبدیل کرتے رہے۔ یہی وجہ تھی کہ یہ قوم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ملعون ہو گئی اور دھتکاری گئی، اور جب نبوت کا سلسلہ بنی اسحاق سے بنی اسماعیل کی طرف منتقل ہوا تو یہ قوم اپنے جاہ و جلال، مقام و مرتبے کے چھن جانے کی وجہ سے ابھی تک یہ تسلیم نہیں کر سکی کہ نبی آخر الزماں، ختم النبیین، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی اسماعیل میں سے پیدا ہو چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ نہ آپ کو مانتے ہیں اور نہ ہی قرآن پاک پر ایمان لاتے ہیں، اور بے شک یہ لوگ دھتکارے ہوئے ہیں، کافر ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے شر سے ہمیں محفوظ رکھے، ان لوگوں کے فتنہ سے ہمیں محفوظ رکھے، اور مسلم امہ کو ایسا عظیم اتحاد نصیب کرے کہ وہ اس مٹھی بھر ملعون جماعت کو نیست و نابود کر دیں۔ آمین، الہی آمین۔